Ну а мы начинаем нашу конкурсную программу. И наша первая номинация – номинация «Хивс». نحن الآن سنبدأ الجزء الأول من مسابقتنا، والجزء الأول من المسابقة هو الحفظ. Эта номинация требует от участников знания полного текста Корана. Сегодня, буквально за несколько минут до начала конкурса, была проведена жеребьевка для участников этой номинации. Каждый конкурсант получил конверт с заданием, который будет вскрыт только на сцене. В каждом конверте задание, номера сур, аятов и дано начало аята. На исполнение каждого задания конкурсанту отводится в среднем по 1 минуте. Обращаю ваше внимание, что вместе с жюри работает наш технический ведущий, который может остановить конкурсанта по истечении времени или в случае ошибки. Также право остановить конкурсанта у председателя жюри. Ну что ж, мы начинаем. Номинация «Хивс». И первый, кто выйдет на эту сцену, первый участник, представитель Таджикистана Сиратулло Раупов. Таджикистан Суратулло Раупов. Сура семейства Имрана с аята 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم
بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. أحسنت وبارك الله فيك. Ну а сейчас мы узнаем тех, кто же стал победителем в номинации «Хифз». والآن سنتعرف على الفائزين في حفظ القرآن الكريم المسابقة الأولى. Третье место в номинации «Хифз». المركز الثالث في الحفظ Эль-Мустафа Олд Мухаммад Еслем, Мавритания. المصطفى ولد محمد يسلم من موريتانيا. Второе место. Мухаммад Айтлак Синуалим, Марокко. المركز الثاني من المملكة المغربية محمد آيت حسن وعلي. Первое место в номинации «Хифз». Сиратулло Раупов, Таджикистан. المركز الأول يذهب إلى طاجكستان رؤوبة تراقصور. На сцене уважаемые жюри нашего конкурса и победители нашего конкурса. Чуть-чуть поплотнее, чтобы была общая фотография на память. Под ваши аплодисменты в этот торжественный день. لتأخذ صورة تذكارية. Ну что ж, дорогие друзья, не хочется говорить, что наш конкурс завершается. Хочется еще и еще раз встречаться с вами в столице России, в Москве. И пусть яркие краски фейерверка, который сейчас в честь наших победителей, конкурсантов. أيها الأخوة والأخوات لن نقول وداعا سنقول إلى اللقاء.